या रसूलुल्लाह हर देखो के मन नबीर खाना देखो के मन नबीर खाना घराना 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 देखो के मन नबीर घराना কত দূর যাবে এটাই তো নবী ঘরানা আরে দেখো কে मन নবীর ঘরানা अरे अरे सुनबे बोलार बयान बोलिए ना बंगला नहीं समझते हैं पढ़ा जाए इसको कट कर दिया जाए पढ़ा जाए अरे अरे सुनबे बोलार बयान आली जो मेरे छिलो আর মা ফাতেমা ঘরে ছিল আলী আকবর কোলে ছিল আর বলে একটা চোখে একটা চোখে ঘুরে যাবে না দেখো কেমন নবীর ঘরানা